салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Кумил ва сурдатарҷумоз Авран Қамаров. тавре иттилоъ дода будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Италия қарор доранд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Италия муҳтарам Серҷо Маттарелла мулоқот карданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор шуд. меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саҳни қасри Квиринал президенти ҷумҳурии Италия самимона истиқбол гирифт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Италия дар болои қолин қарор гирифтанд ва сурудҳои миллии ду кишвар садо дод. дар ин маврид дар болои боми қасри Квиринал парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта шуд. пас аз анҷоми сурудҳои миллии ду кишвар фармондеҳи қаровули фахрӣ ба меҳмони олиқадр гузориш дод. зимни ҳаракати роҳбарони ду давлат аз назди қаровули фахрӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди парчами ҷумҳурии Италия таваққуф карда арзи эҳтиром намуданд. маросими истиқболи расмӣ бо шиносоии сарони давлатҳо бо ҳайатҳои расмии дуҷониб поён ёфт. баррасии масоили ҳамкории Тоҷикистону Италия дар қасри Квиринал дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида бо иштироки ҳайатҳои ҳарду ҷониб идома ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Италия барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ва пазироии гарму самимӣ изҳори сипос намуданд. мо ҷумҳурии Италияро шарики муҳим ва боэътимоди худ дар Аврупо медонем, таъкид доштанд сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат. ҷонибҳо зимни музокирот маҷмӯи масоили ҳамкории байни ду давлат ва густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, инчунин имконоти татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузориро баррасӣ карданд. баҳрабардорӣ аз таҷрибаи ғании Италия бахусус дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, истихроҷи маъдан, истифодаи захираҳои табиӣ ва кишоварзӣ аз самтҳои афзалияноко барои ҷонибҳо судовар номида шуд. таъкид гардид ки таъсиси шӯрои муштараки тиҷоратӣ барои густариши ҳамкории ҷонибҳо дар бахши хусусӣ иқдоми саривақтӣ хоҳад буд. дар рафти мулоқот масоили дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти рафту омади шаҳрвандон ва таъсиси хатсайри мустақими ҳавои байни ду давлат баррасӣ гардид. дар ин ҷода роҳбарони ду давлат созишнома дар бораи лағви раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатиро ки дар доираи сафар ба имзо мерасад иқдоми муҳим арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо оид ба рушди бахши сайёҳӣ ва инфрасохтори он, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва ҷалби ҷавонон ба таҳсил дар муассисаҳои олии Италия табодули афкор намуданд. зикр карда шуд ки парлумонҳои ду кишвар дар чаҳорчӯби парлумони Аврупо ҳамкории судманд доранд ва барои ҷоно кардани он таъсиси гурӯҳҳои дуҷонибаи дӯстии парлумонии Тоҷикистону Италия амри зарурӣ аст. дар рафти вохӯрии масоили ҳамкории кишварҳо дар доираи ташкилоту созмонҳои бонуфузи олам аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони аҳдномаи ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар сохторҳои байналмилалӣ гардид. дар рафти мулоқот ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон дар ҳалли масоили обу иқлим, ҳифзу таҳкими амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ таъкид гардид. зимни баррасии масоили амниятӣ ҷонибҳо оид ба роҳҳои муборизаи босамар бар зидди терроризм, ифротгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ андешаронӣ карданд. дар фароварди мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз президенти ҷумҳурии Италия даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд. тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз масъалаҳое буд ки имрӯз бо ташкили як ҳамоиши илмӣ амалӣ дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки доираи васеъи коршиносони соҳа мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ҳамоиш роҳбарияти академия кормандони соҳаҳои бонкӣ, донишҷӯёну коромӯзон ва унвонҷиёни ин боргоҳ иштирок намуданд.
چورابینی در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолии мамлакат рӯи даст гирифта шуданд нотиқон доир ба масоили рӯзмарраи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар намудани сатҳи некӯаҳволии ҷомеа ибрози андеша намуданд. таъкид гардид ки таҳкими ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равиши ҳамаҷониба ва талошҳои мувофиқашудаи давлат ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва тиҷоратиро талаб мекунад. аз ин рӯ барои ташкили ҷомеаи одилона ва баробарҳуқуқ ки дар он ҳар як шаҳрванд қобилияти зиндагии шоиста ва бехатар дорад, на танҳо давлат балки тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд сайъу кӯшиш намуда масъулиятшинос бошанд. баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон низ дар меҳвари сиёсати ҳукумати кишвар қарор дошта, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ тасмим гирифтааст дар доираи ҳафтаи илм бо мақсади баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон семинари илмии амалиро баргузор намояд ки ҳадафи асосии он баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон ва инчунин тавассути ин тақвият бахшидани самаранок истифода кардани захираҳои молиявӣ ба шумор меравад. қайд карда шуд ки бо ташаббус ва пешоҳангии ҳукумати кишвар ҳамасола як қатор барномаву стратегияҳои давлатӣ ҷиҳати беҳтарсозии сатҳу сифати зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии он қабул карда мешавад ки мақсад аз он татбиқи босамари сиёсати давлатӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар мебошад. дар ин росто стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2040 ва барномаи маҷмӯи давлатии тайёр намудани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2030 аз тадбирҳои муҳим ва саривақтии ҳукумати мамлакат аст ки ба ҳалли мушкилоту масъалаҳои дар ин самт ҷой дошта равона гардидааст. таъкид шуд дар ҳамоиш саволу ҷавоб ва пешниҳоду таклифҳои судманд ба кори ҳамоиши илмӣ анҷом бахшид. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ иқдоми саривақтӣ буда пеш аз ҳама ба таъмини шаффофияти амалиёти молиявӣ, ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсонӣ заминаи мустаҳкам гузошта, барои баланд бардоштани нуфузи байналмилалии мамлакат ва ҷалби сармояи хориҷӣ шароити мусоид фароҳам меоварад. сокинон ва масъулону маъмурони давлатӣ ба хубие дарк карданд ки ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар суръатбахшии ҷараёни гардиши воситаҳои пулӣ, шаффофияти амалиёти молиявӣ, инчунин соддагардонии равандҳои пардохтҳо аҳамияти муҳими молиявии иқтисодӣ дорад. шарҳи бештари мавзӯъ аз вилояти Суғд. дар муассисаҳои соҳаи тандурустии вилояти Суғд бо мақсади дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 586 аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ корбарӣ идома дошта, қабули пардохти маблағи хизматрасониҳо тавассути кортҳо ва посттерминалҳо амалӣ карда мешавад. маъмурияти беморхонаи клиникавии вилояти Суғд ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ҷорӣ гардидани пардохти ғайринақдии хизматрасониҳо ҳамкориро бо филиали корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон банк идома дода, имрӯз дар асоси шартнома корбариро бо дигар банкҳои ғайридавлатӣ низ роҳандозӣ намудааст. Хизматрасони беморхона аз 1-2023 ба қабули маблағҳои ғайринақдӣ гузаронида шудааст. пурра ҳоло дар беморхона ҳамроҳи якчанд банкҳо шартнома баста шуда, суръатҳисоби асосии беморхона дар банки давлатӣ амонатбанк гузаронида шуда, пурра корбари ғайринақдӣ сурат мегирад. дар беморхона посттерминалҳои аз тарафи банки Душанбе Сити, Тавҳид банк, Коммерцбанк, дига банкҳое ки ҳастанд, ҳамроҳ корбарӣ карда шуда истодааст. 5 QR-коди расмӣ аз Тавҳид банк, 5 QR-коди расмӣ аз амонатбанк гирифта шудааст. як посттерминали амонатбанк, 2 посттерминали Душанбе Сити, як посттерминали Тавҳид банк вуҷуд дорад дар ҳудуди беморхона. бо мақсади вусъат бахшидани корҳо дар самти гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ аз ҷониби филиали рақами 36 корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбанк дар шаҳри Саравшан таи 3 моҳи аввали соли ҷорӣ корбарии ҷиҳати баланд бардоштани маърифати молиявии мардум ва осон гардидани пардохти ҳама намуди хизматрасониҳо ба таври ғайринақдӣ пурзур карда шуда, сокинон ба таври васеъ аз кортҳои бонки давлатии амонатгузории амонатбанк истифода мекунанд. мақсади вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдии давлатии соли 2024 аз тарафи филиали рақами 36
کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استراشن یک قطار کارها را به انجام رساندیم. از آن جمله عین حال به 37 عدد کارخانه و تشکیلات های بودجتی و غیر بودجتی جهت خدمت رسانی های الکترونی اینترنت بانکینگ شرطنامه های همکاری به امضا رسانده شده است که کارها را انجام داده استاده‌ایم. شماره PTS ترمینال هایی که به مرکزهای خدمت رسانی بانکی، تشکیلات مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مرکزهای سودا و خدمت رسانی به 69 عدد و کاررمزهای یگانه به 86 عدد رسانده شده است که فعالیت کرده استادند. تا این دوره به شهروندان شهر زیاده از 10,200 عدد کارت‌های فراگیر دسترس کرده شده است. از دوره گذشته به حساب رکنی غیر نقدی تا این دوره زیاده از 100% عملیات‌های غیر نقدی افزایش یافته است که این شهادت آن را می‌دهد که مردم خدمت رسانی‌هایشان را پر با غیر نقدی عملی نموده استادند. در 3 ماه اول سال 2024 از جانب کارمندان فیلال رقم 28 کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه ظفرآباد کاربری در سمت وسعت بخشیدن عملیات‌های غیر نقدی در تشکیلات مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی موافق مطلب به راه مانده شده اینترنت بانکینگ، کارت‌های فراگیر، ترمینال‌ها و پست ترمینال‌ها از جانب اهالی به طور وسیع استفاده کرده می‌شود. با مقدار عمومی گوییم کارتایی که در دست با نفقه‌گیران و کارخانه‌های دولتی البته مؤسسه‌های بودجتی که ما خدمت رسانی میکنیم با نفقه‌گیران مثال 6662 است، کارخانه‌های بودجتی باشد 4897. عموما جمع در دست مردم حاضر 17824 کارت موجودند استفاده بود. بغرض از اینا ما در این روند برای رواج دادن حساب برابر کنیم مثلا با اینترنت بانکینگ کوچ کردیم. تمام مؤسسه‌های بگیریم که مؤسسه‌های دولتی را که با بودجه سر کار دارند از حساب بودجه مبلغ گذاری کردن چون مکتب و کارخانه‌های بودجتی هست همین رو با اینترنت بانکینگ پیوست کردیم. زیاده از 90 کارخانه‌های غیر بودجتی را با اینترنت بانکینگ پیوست کردیم. یعنی برای جهت به صد دادن حساب برابر کنی غیر نقدی. در تولدخانه ولایت سوغد طبق نرخنامه نمود و حجم خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های سیستم دولتی تندرستی به طور غیر نقدی گذرانده می‌شوند. طبق معلومات مسئولین در تولدخانه ولایت 8 نمود خدمت‌رسانی‌ها از روی نرخنامه توسط پست ترمینال‌های امانت بانک، دوشنبه سیتی، صناعت صادرات بانک و QR کد یگانه امانت بانک پرداخت کرده می‌شوند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد باز هم بهتر برای ماندن آبیاری زمین‌ها در مملکت تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شوند. در دایره همین چاره‌جویی‌ها در ناحیه واسع کارهای از نوسازی 5 پایگاه آبکشی و 1 آبانبار ادامه دارند. همکار ما در منطقه خواجه نظریف اطلاع می‌دهد که بعد انجام کارهای ساختمانی در این انشاءات آبرسان 17000 گکتار زمین‌های کشاورزی آبیاری کرده می‌شوند. این پایگاه آبکشی کلوبدریو در ناحیه واسع است. از این انشاءات آبرسان 1800 گکتار زمین‌های حدود دهات توگرک آبیاری کرده می‌شوند. کارهای نوسازی این انشاءات آبرسان 27 دکمبر سال 2022 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه بهترسازی ذخیره‌های آب در ولایت ختلان تحت لایحه از نوسازی نسازهای پایگاه‌های کلوبدریو ژانوفیک از جانب آگنتی ملیوراسیا و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده. کارهای ساختمانی در سمت بازسازی آن طبق لایحه تا روز 21 ایول سال 2024 به نقشه گرفته شده است. فرمایشگر مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنگره بوده. پودرچی کارهای ساختمانی جمعیت سهامی کشاده دهات نو است. نیمه دوم ماه اپریل طبق لایحه کارهای ساختمانی در داخل انشاءات پایگاه آبکشی کلوبدریو جریان دارد. 1 عدد نسازی آبکشی وصل کرده شده. طبق اطلاع کارهای بندوبست و پیوست کردن آنها با شدت قوای برق روزهای نزدیک به انجام می‌رسد. از پایگاه کلوبدریو با مسافت 3000 متر تا کانال کلوبدریو عبارت از 2 خط قبرهای با چنین حجم استفاده می‌شوند. یک خط
нигоҳ дошта шуда дар хати дигар масофаи 700 метр қубурҳоро бояд иваз намоянд. То ин муддат сохтмончиён 250 метри қубурҳоро иваз карданд. дар паҳлӯи насоси нав коргарони идораи давлатӣ беҳдошти заминҳо ва обёрӣ барои он ки аз мавсими обёрӣ қафо намонанд насоси пешинаро ҳам таъмир карда истоданд. ин канали Кулобдарё аст. тавассути ҳамин канал ба пойгоҳ обҷорӣ мегардад. табқи лоиҳа сохтмончиён ин каналро ҳам аз хун ва лоиқа бояд тоза кунанд. дар идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи восеъ ба мо иттилоъ доданд ки дар таъмини заминҳои дар тавозуни онҳо буда аз имкониятҳои мавҷуд буда истифода намуда хоҷагиҳоро бо оби полезӣ таъмин менамоянд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. истифодаи самараноки замин, обёрӣ намудани онҳо ва ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхобида аз масъалаҳоест ки таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии сиёсии мамлакат қарор дорад. вобаста ба ин дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии амалӣ баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. тадбири мазкур таҳти унвони роҳҳои бартараф кардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда, ваз ва дурнамо ҷараён гирифта, дар кори он олимону донишмандон, заминдорон ва мутахассисони соҳа иштирок намуданд. гуфта шуд ки дар раванди рушди ҷомеа ва зиёд гардидани талабот ба маводи озуқаворӣ аз ҳар як замин истифодабаранда тақозо мегардад ки ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода карда дар рӯёнидани 2-3 ҳосил дар як мавсим саъй намоянд. ҳамчунин нотиқон доир ба зиёд намудани заминҳои корам ва ба гардиши кишоварзӣ ворид сохтани заминҳои бекорхобида ибрози сухан карда нақши мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ бахшҳои кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳоро дар ин маврид зарурӣ шумурданд. ҳангоми аз худ намудани заминҳои бекорхобида ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо мо ба яке аз ҳадафҳои асосии миллии азизамон ноил мегардем. ин ҳам бошад таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад ки бо дар назардошти самараноки оқилона ва маданияти дурусти истифодабарии замин ноил шудан мумкин аст. имрӯз ҳар як замин истифодабарандаро, ҳар як истифодабарандаи заминро тақозо менамояд ки ҳар як қитъаи замине ки дар дасти худ доранд самараноку оқилона истифода мебаранд. мақсади асосии ҳамоиши мазкур ин дар амал татбиқ намудани илмҳои назариявӣ ва дар истеҳсолот татбиқ намудани онҳо мебошад. таъкид гардид ки барои беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳо ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда истифодаи самаранок ва низоми обёрии онҳо аз масъалаҳои аввалин дараҷа буда амалишавии ин ҳама барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши созгор дорад. маърузачиён натиҷаҳои то ба имрӯз ба дастомадаро дар самти замину заминдорӣ неку муассир арзёбӣ карда дар ин ҷода нақши барзгаронро аввалин дараҷа маънӣ дод намуданд. тавре иттилоъ дода будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Италия қарор доранд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Италия муҳтарам Серҷо Маттарелла мулоқот карданд ва маросими истиқболи расмии сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор шуд. 22 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ вориди шаҳри Рим пойтахти ҷумҳурии Италия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Фиумичино ба номи Леонардо да Винчи меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии Италия ва Ватикан истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом роҳрав бо қолини сурх густурда шуда аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. 23 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Италия муҳтарам Серҷо Маттарелла мулоқот карданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор шуд. меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саҳни қасри Квиринал президенти ҷумҳурии Италия самимона истиқбол гирифт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Италия
در بالای قالین قرار گرفتند و سرودهای ملی دو کشور صدا داد. در این مورد در بالای بام قصر کویرینال پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برداشته شد. بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و ایتالیا در قصر کویرینال در ملاقات خاصه سران دولت‌ها آغاز گردیده با اشتراک هیئت‌های هر دو جانب ادامه یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ایتالیا برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی و پذیرایی گرم و صمیمی اظهار سپاس نمودند. ما جمهوری ایتالیا را شریک مهم و با اعتماد خود در اروپا می‌دانیم. تاکید داشتند سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت. جانب‌ها ضمن مذاکرات مجموعی مسائل همکاری بین دو دولت و گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، اینچنین امکانات تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری را بررسی نمودند. بهره برداری از تجربه غنی ایتالیا به خصوص در ساحه‌های گیدر انرژتیک، صنعت سبک، خوراکواری، داروسازی، استخراج معدن، استفاده ذخیره‌های طبیعی و کشاورزی از سمت‌های افضلیت‌ناک برای جانب‌ها سودآور نامیده شد. تأکید گردید که تأسیس شورای مشترک تجارتی برای گسترش همکاری جانب‌ها در بخش خصوصی اقدام سریع خواهد بود. در رفت ملاقات مسائل دریافت راه‌های نوی همکاری در سمت رفت آمد شهروندان و تأسیس خط سیر مستقیم هوایی بین دو دولت بررسی گردید. در این جاده رهبران دو دولت امضا شدن سازشنامه درباره لغو روادید برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی را که در دایره سفر امضا می‌گردد اقدام مهم ارزیابی نمودند. جانب‌ها اید بر رشد بخش سیاحی و انفراستراکچور آن، رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری و جلب جوانان به تحصیل در مؤسسه‌های عالی ایتالیا تبادل افکار نمودند. ذکر کرده شد که پارلمان‌های دو کشور در چارچوب پارلمان اروپا همکاری سودمند دارند و برای جانا کردن آن تأسیس گروه دو جانبه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایتالیا امر ضروری است. در رفت واخوری مسائل همکاری کشورها در دایره تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ عالم از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر ساختارهای بین‌المللی محاکمه گردید. در رفت ملاقات تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در حل مسائل آب و اقلیم، حفظ و تحکیم امنیت منطقوی و بین‌المللی تأکید گردید. ضمن بررسی مسائل امنیتی جانب‌ها اید بر راه‌های مبارزه با ثمر بر ضد تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های متشکل فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبری اندیشه‌رانی کردند. در فراورد ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت جمهوری ایتالیا دعوت به عمل آوردند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورند.
امروز در شهر ریم در دوره سفر رسمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری ایتالیا ملاقات و مذاکرات تاجیکستان و ایتالیا برگزار شد. مراسم رسمی استقبال مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در صحن قرارگاه سروزیر جمهوری ایتالیا پالاتسو کیجی صورت گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری ایتالیا جورجا ملونی در بالای صفحه فخری قرار گرفتند. فرمانده قراول فخری اوید با آمادگی با برگزاری مراسم استقبال رسمی با مهمان عالی مقام گزارش داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری ایتالیا در بالای راهرو یکجا حرکت نموده در نزد پرچم جمهوری ایتالیا توقف کردند. مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانب پرچم دولتی عرض و احترام نمودند. بعد انجام مراسم استقبال رسمی و عکسبرداری یکجایی و معرفی هیئت‌های رسمی هر دو جانب صورت گرفت. بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و ایتالیا در ملاقات خاصه آغاز گردیده با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری ایتالیا جورجا ملونی برای استقبال و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل گسترش رابطه‌ها را در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی محاکمه کردند. هر دو جانب اوید به توسعه همکاری در ساحه‌های هیدروانرژتیک، صنعت سبک، خوراکواری، متالورژی، معدن، کیمیا، کشاورزی، داروسازی و سیاحی اظهار هوسمندی نمودند. جلب سرمایه ایتالیایی برای رشد ساحه صنعت تاجیکستان برای هر دو کشور سودآور نامیده شد. تاکید گردید که در تاجیکستان برای تأسیس کارخانه‌های مشترک اوید به کارکرد محصولات کشاورزی، صنعتی و افزایش صادرات آن به کشورهای اروپا امکانیت و ذخیره‌ها فراوان است. تأسیس خط‌سیرهای مستقیم هوایی و رابطه‌های دو جانب در ساحه‌های معارف و تندرستی، جدا کردن کوتاها برای شهروندان تاجیکستان در مؤسسه‌های عالی ایتالیا از موضوعهای دیگری ملاقات بود. جانب‌ها همچنین همکاری کشورها را در چهارچوب سازمان‌های سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی بررسی کردند. ضمن واخوری اوید به پیشبرد تشبس‌های تاجیکستان در ساحه‌های آب و اقلیم به خصوص حفظ پریخ‌ها و جانبداری جامعه جهانی از آن اندیشه‌رانی صورت گرفت. در رابطه با وضع مرکب سیاسی بین المللی، همکاری ثمره بخش در مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای معاصر ضرور شمرده شد. در فرجام ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از سروزیر جمهوری ایتالیا جورجا ملونی دعوت به عمل آوردند که در وقت برایشان مساعد با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورند. استقلالیت دولتی برای فعالیت آموزگاران فضای مساعد فراهم ساخت. در این دوره آموزگاران مشغولیت خود را با اندیشه‌های ملی موافق کردند و این عامل باعث گردید که در سمت تربیت خودشناسی نسل نورس و جوانان امکانیت بیشتر فراهم آمد. امروز در دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف دوره منطقوی آزمون جمهوریوی معلمی سال آغاز یافت. در آغاز رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اوید به هدف برگزاری آزمون ابراز نظر کرده سیاست دولت و حکومت تاجیکستان را وابسته به اصلاحات و رشد ساحه معارف خیلی مفید و مهم ارزیابی کردند. قید گردید که امروز برای تقویت کسبی آموزگاران، دانش و ملکه تکمیل اختصاصی آنها و در این زمینه بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان همه تدبیرها اندیشیده میشوند. یکی از چنین تدبیرها برگزاری آزمون جمهوریوی معلمی سال است که همه ساله دایر میگردد. در چاره‌بینی ذکر شد که مسئله های مورد توجه این تجدید نظر کردن ادبیات تعلیمی، آموزش و ترغیب تجربه پیشقدم و استفاده ثمرناک تکنولوژی معاصر در روند تعلیم می باشد. برای آموزگاران مهم است که در دایره برنامه‌های تعلیمی و اصول مناسبات با صلاحیت روند تعلیم و تربیت را گسترش دهند و نظام معارف مملکت را با طلبات معیارهای تحصیلات بین المللی مطابق سازند. در دور منطقوی آزمون مذکور 13 نفر آموزگاران فنی اشتراک می نمایند و نزد حکمان اصول
اصول و شیوه دایر ساختن مشغولیت‌های تعلیمی را نشان می‌دهند. در چاره‌بینی هیئت حکمان معرفی شد و اشتراکداران اوید به شرط و شرایط برگزاری آزمون نیز معلومات دقیق گرفتند. ریاست دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف تصمیم گرفته است که برای در سطح خیلی خوب گذشتن آزمون همه شرایط را فراهم سازند. دور منطقوی آزمون معلمی سال 3 روز ادامه خواهد یافت و غالبان با مکافات‌ها سرفراز خواهند شد. کتابخانه همچون مؤسسه مهم علمی، فرهنگی، اطلاعاتی و تربیوی در غنی گرداندن جهان معنوی انسان‌ها نقش کلیدی بازیده خصوصیت اجتماعی پیدا کردن کتاب را بررسی می‌نماید. مایه افتخار است که در دوران صاحب استقلالی با هدایت و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عنعنه‌های نیک کتاب و کتابداری، بنیاد کتابخانه‌های نو، نشر سلسله اثرهای بدیعی، ادبی، علمی، تاریخی، تعلیمی، وسعت همه‌جانبه می‌یابند و ساحه کتابداری در مملکت بیش از پیش رو به انکشاف می‌آورد. هرچند در فعالیت کتابخانه‌های مرکزی جمهوری و ولایت‌ها پیشروی‌ها به چشم می‌رسند، اما در اکثر نواحی کشور ساحه کتابداری به مشکلات زیادی روبرو می‌باشند که حل آنها از مناسبات مسئولان وزارت اداره‌های داخلدار و رهبریت مقامات محلی وابستگی قوی دارد. ادامه موضوع در گزارش همکارانم شهلای احمدخان و فیروزجان قربانوف از ناحیه خراسان ولایت ختلان. در ناحیه خراسان 20 عدد کتابخانه فعالیت می نماید که از این یک عددش بچگانه می باشد. ما از کتابخانه مرکزی و فیلیال های کتابخانه های دهاتی رقمی 3، 5 و 6 که در جماعت های دهاتی هلالی و صدرالدین عینی واقع است دیدن کردیم. معلوممان گشت که اکثر کتابخانه های دهاتی در بینای اجاره قرار و حالت اوزناور دارند. بنابر مبلغ گذاری کم آنها امکان تعمیر و ترمیم بینای کتابخانه را ندارند و به قدر کافی با مواد تازه نشر تامین نیستند. حتی برای مطالعه کتاب تالاری بر هوا و مجهز با میز و کرسی های راحت را ندارند که خواننده تواند لحظه به مطالعه ادبیات پسندیده خود مشغول شود. تنها در تالار کتابخانه مرکزی دیده می شود آن هم باشد فرسوده و قابل قبول نیست. در خصوص تجهیزات زمانوی اطلاعاتی و پیوست شوی با شبکه‌های اینترنتی عموما جای گپ نیست. این مسئله آرزوی کتابداران این ناحیه است. کتابخانه‌ها به خصوص کتابخانه مرکزی ناحیه خراسان گرچند از لحاظ تامینات کادرهای صاحب اختصاص کمبودی ندارد، از جهت فعالیت و نگهداری ذخیره‌های کتابی انبار کتاب را می‌ماند. در کتابخانه مرکزی ما 14167 عدد کتاب است. 5498 تاش به زبان تاجیکی است. 6556 تاش به زبان روسی است. 2113 تاش کتاب هایی که با دیگر زبان ها. وقتی که ویا مراجعت میکنن بعضی ویا ما دسترس کرده میتوانیم، راست دیگه بعضی شما نمیتونیم، برای که از اون نسخه ها نداریم. ما داریم نکیم انا شمارشون کم. مفتونه زیاودی نوبه کتابداری فیلیال کتابخانه رقمی 3 جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان میباشد. تبر خود او ابراز می‌دارد در این کتابخانه بجز از کتاب‌های ادبیات‌های روس اثرهای تازه نشر نویسنده و شاعران فارس و تاجیک خیلی کم دیده می شود. سالیان زیاد است که این کتابخانه در شرایط نامساعد و در بینای فرسوده نزد جماعت فعالیت می کند. در فوند کتابخانه تا به امروز 20 عدد کتاب تازه نشر موجود است و خلاص. بر زمین این رفاه کتابخانه با کتاب‌ها فرسوده بوده. حتی همان کتاب‌هایی که امروز خواننده سراغی از آن نمی کند در حالت ناگوار و نادرست جابجا گذاری کرده شده است. در کتابخانه ما 6706 تا کتاب است. بیش از 4000 زبان روسی. کتاب‌های تازه نشر کم دیده می شود. همه روزه خواننده ها کم می بیان. 1 تا 2 تا 3 تا خیلی میام کلان سالم می بیان. افسانه ها وای هستن بسیار میان خیلی طلبه مکتب ما را می برند. اگر کتاب‌های نغز وای باشد می بیاد طلبه می خونن. اگر کتاب باشد امکان نیست کتاب نیست. ما همین خیلی مبلغ گذاری کم است. مثلا می 2000 جدا میکنن. در 2000 ما یک نسخه کتابه تو 250 تو 300 تومان نه 70 تومان کمی مثال نرخ نوشون پست کمه. مثال کتابایی که امروز لازمن مثال قیمتن همین در 2000 بسیار بیاد 70 هم باشه قریب کی وای نیمش کودکانه است. ما آنها را به کتابخانه‌های دهاتی هم 10 تایی میرسد مثلا 20 تایی میرسد تقسیمات میکنیم. ما خودمان کمتر میگیریم برای چی کتاب‌ها خیلی هستن. ما بسیارتر هم دسترسی
کتابخانه دهاتی میکنیم. کتابخانه نهادی است که باید با استفاده از راه و اصولهای پیشقدمی ترغیباتی و تشویقاتی در معنوی‌گردانی شهروندان جهد نماید. از جمله در این فیلیال ها برای حفظ و نگهداری ذخیره کتابی رفع‌های حاضر زمان وجود ندارد. اصول تهیه فهرست کتاب‌ها که کار خوانندگان را در دریافت کتاب آسان می‌گرداند در برخی آن استفاده نمی‌شود. خزینه عمومی کتابخانه‌ها خیلی کهنه بوده، زیاده از 70% آن کتاب‌های روسی زمان شوروی را در بر می‌گیرد. ضمن نواربرداری معلوم گردید که از 20 کتابخانه عمل کننده 18 تاش تعمیر می‌خواهد. چقدر خشم دیده استودید. انا خیلی نداریم چرا. ما باید حرکت کنیم که خواننده را در همین موضوعی که خوانش کتابی دارد به طلبات امروزه جوابگو باشیم، آنها را قانع بگردانیم. من باوری کامل دارم که به نزدیکی کمبودی اصلاح میشه. روزای نزدیک به میز کرسی هم تامین میشه. مورد به ذکر خاص است که این درگاه‌های مقدس همچون نهاد اجتماعی و فرهنگی می‌توانند در حل پیشنهاد دیگری که در پیام سرور دولت تاکید گردیده بود، از جمله آموزش زبان‌های خارجی سهم نظررس خود را گذارند و برای شهروندان در آموزش زبان‌ها توسط برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون، نمایش کتاب‌ها، پیشنهاد کتاب‌های الکترونی و فیلم‌های آموزشی با زبان‌های گوناگون کشورهای خارجی یاری رسانند. گزارش شهلای احمدخان، فیروز جان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه خراسان. тавre Навакак ба мо хабар доданд. Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмии Тоҷикистону Италия дар ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири ҷумҳурии Италия хонум Ҷорҷия Мелони маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии сатҳи олӣ 7 санади нав ба имзо расид. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкорӣ дар масъалаҳои амниятӣ, ёддошти тафоҳум байни агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкории оперативӣ дар мубориза бар зидди маводи нашъаовар, ёддошти тафоҳум байни кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати сайёҳии ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, барномаи ҳамкории фарҳангӣ, илмӣ ва технологӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия барои солҳои 2024-2027. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи рушди устувор байни Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва амнияти энергетикии ҷумҳурии Италия. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ. барномаи ҳамкорӣ байни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои хориҷӣ ва ҳамкории байналмилалии ҷумҳурии Италия барои солҳои 2024-2026. тағйирёбии иқлим ва сар задани офатҳои табиӣ ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ва ҳамарӯза дар гӯшаҳои алоҳидаи сайёра селу обхезӣ, заминҷунбию сӯхтор ва дигар ҳодисаҳо рух медиҳанд. ба гуфти мутахассисон, яке аз омилҳои пешгирии хисороти офатҳои табиӣ баланд бардоштани сатҳи огоҳии сокинон мебошад. ба ин хотир дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ситодҳои ҳолатҳои фавқулода амал мекунанд, ки дар байни аҳолӣ ва кормандони ташкилоту корхонаҳо машқҳои омодабошӣ мегузаронанд. ҳамкоронамон дар ноҳияи восеъ мавзӯъро пайгирӣ карданд. با مقصد بهتر نمودن سطح آگاهی اهالی از سر زدن آفت‌های طبیعی در تشکیلات و کارخانه‌های ناحیه واسع از جانب ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی صحبت و واخوری و مشق‌های آماده‌باشی گذرانیده می‌شود. در همین زمینه در تحصیلات میانه عمومی رقم 65 مشق آماده‌باشی گذرانیده شد که رفت آن را دیرکتوران دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تماشا کردند. معاون ستاد مؤسسه از آمادگی خوانندگان و آموزگاران اطلاع داده گروه‌های نجات‌دهی، طبی و رسانیدن یاری اولین، حفظ حقوق و ترتیبات، ضد تکنوگنی و گروه‌های اختیاری آتش‌نشانی در حولی مؤسسه صف آراستند. بعد سخنرانی مدیر معارف و معاون ستاد ناحیوی، خوانندگان و آموزگاران جایهای خود را اشغال نمودند.
با صدا دادن بانگ خطر از به وقوع پیوستن زلزله، خوانندگان و آموزگاران با رعایت قاعده‌های بی‌خطری از داخل صنفخانه‌ها و مؤسسه بیرون برآورده شده به جای بی‌خوف انتقال یافتند. آموزگاران در نزد کارمندان ستاد اطلاع داده گروه نجات دهنده چند نفر آسیب دیدگان شرطی را از داخل بنا بیرون برآوردند و با آنها یاری اولین طبی رسانیده شد. آسیب دیدگان را با ماشین یاری تجلی رسانیدند که به بیمارخانه انتقال یافتند. گروه حفظ ترتیبات دزدان شرطی را که با استفاده از این شرایط به دزدی اموال مشغول گردیدند دستگیر نمودند. دیگر گروه ها نیز وظیفه‌های به عهده‌شان بوده را خوب انجام دادند. در این مشق خدمات آتش نشانی، یاری تجلی شعبه کارهای داخلی فعالانه اشتراک کردند. مقصد از گذراندن چنین چورابینی جنبست نمودن برنامه آموزشی سمت حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی که سال 2009 در یکجایگی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی و وزارت علم و جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است. امروز ما همون چورابینی نمونوی در مؤسسه گذراندیم و بعدا در اساس نقشه چورابینی و جدول تصدیق نموده شعبه مدیر شعبه معارف در حدود ناحیه واسه در دیگر مؤسسه ها چنین چورابینی گذرانده می شود. دیرکتوران مؤسسه ها اینچنین در درس اشتراک نموده با خوانندگان عاید به حالت‌های فوق‌العاده سوال و جواب نمودند. خوانندگان به هر یک سوال جواب‌های مشخص و درست دادند که از سطح آگاهی آنها دلالت می‌دهد. در جنبش به نهادهایی که در مشق فعالانه اشتراک کردند و آموزگاران و خوانندگان فعال سپاسنامه‌های شعبه معارف و ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه سپرده شد. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه واسه برای برنامه نوید. امروز در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به حیات و فعالیت قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در کار این تدبیر عالمان و محققان اشتراک نموده زندگی استاد را برای نسل امروزه نمونه عبرت و آموزش معنی داد کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. آثار و زندگی، روزگار و کار و پیکاری پشت سر کردهش همگی مخصوصیت ملی داشت. هر چی آفرید و هر چیزی که برای نسل‌ها گذاشت از زبان، تاریخ و قوم و ملت تاجیک قصه و بازگویی میکرد و چون دلیل و ارقام بی‌بس هم برای حفظ ملت و وطنش استفاده شد. به اندیشه اشتراکیان همایش علمی نظریوی نقش صدرالدین از چهره‌های نمایان فرهنگی و آثار تالیف کرده‌اش چون دردانه ارزشمند علمی در گشت‌های تاریخی برای اثبات خط و زبان تاجیکی، موجودیت تمدن و فرهنگ گذشته تاجیکان نقش مهم داشت. امروز هم روآوری به آثار استاد در حال برخوردهای فرهنگی و دیگرشوی با صورت فضای ژئوپلیتیکی جهان امر مهم و ضروری دانسته شد، زیرا خودشناسی و هویت بلند ملی که در آثار عینی موقع اولین درجه دارد ارزش مهم دانسته می‌شود. عقیده وجود دارد که و من این عقیده را دستگیری میکنم که هر کسی که اثرهای عینی را نخوانده است و خود را شخصی فرهنگی شماریدن نمیتواند. برای همین برای بلند برداشتن سطح فرهنگی ملی، سطح فرهنگی جوانان ما باید اثرهای عینی را و دیگر نویسندگانی که در پیروی استاد عینی در مکتب استاد عینی تربیت یافتند در بین جوانان ترغیب و تشویق نماییم و آثار آنها را جاویدانه گردانیم. صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، اولین پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها و اولین قهرمان تاجیکستان. خلاص هر کار و هر پیکارش اولین و به‌بها بود. در تالیف شعر و ایجاد اثر و انجام آموزش‌های تاریخی هم کار و پیکارش به مثل و مانند دانسته می‌شد. تاکید داشتن اشتراکیان همایش. در دایره تدبیر امروز محققان ابراز داشتند که در برابر علم و دانش مستحکم داشتنش مکتب حیات و مهنت هم به استاد عینی سبق بزرگ داده بود. از این رو هر آفریده و تحقیقاتش پس از آموزش خوب با دلیل و فراگیری روزگار و حوادث روی چاپ می آمد و زود در جامعه آن زمانه موقع خود را کسب می‌کرد. با تحلیل و بررسی همه‌جانبه کار و پیکار صدرالدین عینی محققان ساحه، عالمان و عینی‌شناسان تاکید داشتند که روزگار و آثار او برای نسل‌های امروزه نمونه عالی برای آموزش و مکتب بزرگ خرد و وطندار است.
озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар баъзе шаҳру навоҳии вилояти хатлон доир гардид. ин озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд гузаронида мешаванд. ҳамин аст ки дар озмуни мазкур беҳтаринҳо ҷалб гардида миёни ҳам рақобат менамоянд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти ҷанбасти ин озмун дар ноҳияи Кушониён омода гаштааст. ниҳоят пас аз чанд моҳи интизорию машқу тамрин гирифтанҳо барои довталабони даври ноҳиявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Кушониён имконият фароҳам шуд то ҳунару малакаи хешро манзури ҳамагон гардонанд. аз ин рӯ ҳамаи довталабони озмун яке пайи дигаре барои нишон додани ҳунари навозандагӣ, оҳангсозию сарояндагӣ назди аъзои ҳакамо ва дастгоҳҳои наурбардорӣ баромад карда миёни дигари шиёкчиён рақобат намуданд. аксарият довталабоне ки дар ҳарсола иштирок мекарданд танқисӣ доштанд аз норасоии асбобу анҷомҳо ва мо бисёрам кӯшиши хуб кардем ки махсусан ҳамон мактаби мусиқии ноҳияро бо тамоми асбобҳои мусиқии ҳозираву миллӣ яъне ки таъмин кунем ва албатта таъмин кардем ки ин ҳаваси ҳамон иштирокчиро дучанд мекунад. ҳамаи чи ҳаст, омӯзгорҳо ҳастанд, асбобҳо ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки бозам такмил диҳанд ҳунари худро. ман соли аввал аст ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ширкат варзидам. ман барои ширкат кардан дар ин озмун муддати 1 моҳ бо ҳамроҳии устодам тайёрӣ дидам. мо хушҳол аз он ҳастем ки барои мо ҳамин гуна озмунҳоро пешниҳод карданд ва мо имкон пайдо кардем ҳунари малакаи худро нишон диҳем. бояд гуфт ки соли ҷорӣ озмуни мазкур аз рӯи 5 намина оҳангсозӣ, овозхониву навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва тарроҳӣ роҳандозӣ гардида дар дигар аҳли санъату ҳунар, рассомону тарроҳонро низ барои сабқат кардан бо ҳам овард. аз 39 нафар яъне ки иштирокчӣ хушбахтона инам як ифтихор аст ки мо 11 нафар яъне ки ҷои аввалро ишғол кард. боқимонда ҷойҳое ки дуввуму сеюм буданд, фикр мекунам ки хеле кӯшиши ғайратҳо буд. теъдоди зиёде аз иштирокчиёни ноҳияи Кушониён рохат гирифтан ба даври вилоятӣ ва кӯшиш мекунем ки дар даври вилоятӣ беҳтарин ҳунарро пешниҳод кунем аз ҷониби ҳаваскорону ҳунармандони ноҳия. ҳамин тариқ барои воқиф шудан аз истеъдоди 39 довталаб ва аъзои ҳакамон 3 соат лозим омад то бо мушоҳидакорию қайд кардани камбудии иштирокчиёни озмун ғолибонро муайян созанду ба даврҳои дигарро хат диҳанд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамасола бо сарпарастии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат бо фарогирии қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор мегардад. даври шаҳриву ноҳиявии озмун дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ оғоз ёфт ки дар ин давр 30 нафар иштирокчӣ аз рӯи 3 жанри низомномаи озмун ширкат намуданд. дар толори филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошими ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо омодагиҳои ҳамаҷониба аз рӯи жанрҳои муайяншудаи низомнома дар даври ноҳиявии озмун
ایجاد هنری خیش را پیشنهاد نمودند. ابتدای آزمون با نمایش نمونه‌های هنری دستی اشتراکچیان از روی نامیناسیای صنعت تصویری در ژانر آرایش عملی با رعایت رسم و عنعنه‌های ملی که محصول ایجاد و تخیل خود را با تصویر منظره‌های زیبای دیار و رعایت دیگر طلبات‌های نظامنامه پیشکش کردند آغاز گردید. در ادامه آزمون از روی دو نامیناسیای دیگر نوازندگی و سرایندگی اشتراکچیان سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه و آهنگ‌های جذاب و دلنشین را با مهارت بلند اجرا نمودند. یادآور می‌گردیم که سال 2023 از ناحیه میر سعید علی حمدانی در دور جمهوریوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من 5 نفر شرکت فعالانه ورزیده 4 نفر غالبیت به دست آوردند. از جمله 2 نفر صاحب جای دوم، 1 نفر جای سوم و 1 نفر در ژانر عنعنوی نامیناسیای سرایندگی سزاوار شاه جایزه گردیدند. کامیلا فقیرова یکی از اشتراکچیان فعال آزمون مذکور از روی ژانر عنعنوی بوده در دوره ناحیوی سرود در وصف و ترنم وطن را با آهنگ خلقی در سطح بلند اجرا نموده از جانب هیئت حکمان با دادن مقام اول به دور ولایتی آزمون راه خط پیدا کرد. سالهای قبلی نیز او یکی از اشتراکچیان فعال آزمون بود. از آنکه سالهای گذشته تا دور جمهوریوی راه خط نیافته بود، راه افتاده نشده برای اشتراک در سال جاری آمادگی‌های خود را باز هم جدی‌تر نمود و مقصد دارد که سال جاری در دور جمهوریوی شاه جایزه آزمون را نایل می‌گردد. من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من بار سوم است که اشتراک می‌کنم و تا دور ولایتی راه خط یافتم و امسال با تیاری جدی برآمد کرده ایستادم و می‌خواهم که تا دور جمهوریوی راه خط یافته صاحب جایزه شوم. گرچند که من در کالج طبی ناحیه حمدانی همچون دانشجو تحصیل کرده ایستادم، از سبب شوق و رغبت زیاد داشتن به جاده صنعت در چاره‌بینی‌های ناحیوی هنر و ملکه خود را پیشنهاد می‌نمایم. برگزاری همساله آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در برابر دریافت استعدادهای نو همچنین جهت حفظ و معرفی دستاوردهای زمان استقلال دولتی ارج گذاشتن های ملی و میراث پرغناوت نیاگان، تصویری طبیعت زیبا منظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی زمینه سازگار می‌گذارد. در انتها پس از نتیجه گیری هیئت حکمان از شمار 30 نفر اشتراکی دور ناحیوی 16 نفر به دور ولایتی راه خط یافتند. در شهر کانیبادام دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. مضمون و غایه اساسی سرود و آهنگ و اثرهای موسیقی را که به آزمون پیشنهاد شدند، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلال دولتی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرغناوت نیاگان را در بر گرفت. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. دور اولی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من در شهر کانیبادام برگزار گردید. آزمون مذکور با اشتراک جوانان و نورسان و پیرو برنامه دیار برگزار گردید که صاحب استعدادان توانستند هنری خویش را پیشکش حکمان گردانند. واقعا تشکیل این آزمون جوانان زیادی را هوسمند و خوشنود نموده است که با شرکت کردن در آن امکان پیدا می‌کنند هنر و ملکه خویش را تقویت داده در برابر برآمد نمودن و هنری خویش را معرفی کردن با هم دیگر تبادل تجربه کنند. با گفته مسئولین آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در 3 دور و از روی 5 نامیناسیون گذرانیده می شود. امروز که اشتراکچیان در دور اول هنر و ملکه خویش را پیشکش اعضای حکمان و اهل تالار کردند، با راه خط گرفتن به دور ولایتی آن می توانند باز هم هنر و ملکه خویش را تقویت بخشند، زیرا آنها در پیش صاحب استعدادان دیگری انتظار است. من امروز در آزمون سرودی ما نکنیم که میکند را اجرا کردم و این سرود را با طول چند ماه با همراهی استادم مشق کردم و میخواهم که جای نمایان را اشغال کنم. در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردم در
соҳаи академӣ ва суруди муҳаббатро иҷро кардам. умед дорам ки ба даври дигари озмун гузарам. бояд гуфт ки иштирокчиёни озмун дар шаҳри Конибодом низ чун дигар довталабони шаҳру навоҳии кишвар бо суруд ва оҳангҳои нав, шеъру таронаҳо, намунаҳои мусиқиҳои анъанавӣ дар доираи талаботи низомномаи озмуни мазкур баромад намуданд. дар ноҳияи муминободи вилояти Хатлон аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоми дӯстӣ оғоз гардид. ин тадбири варзиши минбаъд байни дастаҳои ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат роҳандозӣ карда мешавад. аз маросими ифтитоҳи мусобиқа ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи махсуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон оид ба рушди футболи деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни 4 дастаҳои ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат оғоз гардид. зимни маросими ифтитоҳи ин мусобиқа масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муминобод, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, намояндагии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб ва дигар шахсони расмӣ ширкат карда ҳамаи дастаҳои иштирокчиро шодбош намуданд. мувофиқ ба нақша дар ин мусобиқа аз ҳар як вилоятҳои мамлакат бояд 6 даста ширкат менамуданд, вале ба ҷуз дастаҳои ноҳияҳои кӯҳистони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва Хатлон, дастаҳо аз вилояти Суғд ва Водии Рашт дар ин ҳамоиши варзишӣ иштирок карда натавонистанд. дар маҷмӯъ 4 даста дар ин тадбири варзишӣ барои дарёфти аввалин ҷоми мусобиқа талош меварзанд. дар мусобиқаи имрӯза дастаҳои футболи ноҳияҳои кӯҳистон аз тамоми минтақа бо ҳам омадан миёни ҳам рақобат карда истоданд ки ин мусобиқа аз як тараф ба хотири рушди футбол бошад, аз тарафи дигар омӯзиши таҷрибаи якдигар, иштирок дар лигаҳои якуму дуюм, дарёфти беҳтарин футболбозон аз ноҳияҳои кӯҳистон ва ҷалби онҳо дар дастаҳои тимҳои пурқуввати меҳан ва ҳамзамон муаррифии футбол, яъне ки ташвиқу тарғиб намудани рушди футбол дар ноҳияҳои кӯҳистон мебошад. бозии нахустин ин мусобиқа байни дастаҳои шоҳини ноҳияи баландкӯҳи Муминобод ва дастаи балҷувони ноҳияи Балҷувон оғоз гардид. иттилоъ дода шуд ки ин мусобиқа бори нахуст дар мамлакат роҳандозӣ шуда, ҳадафҳои асосӣ тақвият бахшидан ба пешрафти бозии футбол дар ноҳияҳои кӯҳистон, махсусан деҳот, баргузор намудани мусобиқаҳои мухталиф байни дастаҳои футболи деҳот ва тавассути бозии футбол дар рӯҳияи ватанпарварӣ, тарбият намудани наврасону ҷавонони деҳоти ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат мебошад. дар ин мусобиқа бори нахуст дастаи Карон аз ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ширкат мекунад ва масъулин умед доранд ки дар оянда дигар дастаҳои даъватшуда низ имкон пайдо мекунанд ки сари вақт ба бозиҳо ҳозир шаванд. бо хоҳиши дил ҳамин хел буд ки дастаҳо бисёртар таклиф кунем. хай шароитҳоро нигоҳ карда мо 6 дастаро даъват кардем. ин дастаҳои ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, дастаҳои худи Муминобод, ноҳияи Дарвоз ва аз вилояти Суғд дастаи Масъудшоҳи Кӯҳӣ ва аз Ванҷ боз дастаи ноҳияи Ванҷро даъват кардагӣ будем ва ин аз барое ки ду даста иштирок накарданд, мо дастаи Балҷувонро даъват кардем, омада иштирок карданд. ҳозир мусобиқа бо иштироки 4 даста баргузор карда гузашта истодааст ва дар оянда албатта кӯшиш мекунем ки теъдоди дастаҳо дар ин мусобиқаҳо зиёд шавад ва ин мусобиқаро хеле ки гуфтем ин бори аввал аст баргузор карда гузашта истодааст ва мехоҳем ки дар оянда ҳамасола дар ҳамин ноҳияҳои дурдаст ҳамин хел мусобиқаҳоро баргузор намоем. таври сардовари мусобиқа Салоҳиддин Бухориев ба мо иттилоъ дод шароити баргузории мусобиқа ва будубоши дастаҳои иштирокчӣ пурра аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муминобод ва Федератсияи футболи Тоҷикистон таъмин гардид. варзишгоҳи ноҳияи Муминобод низ барои баргузории ин қабил мусобиқаҳо аллакай омода буда, аз ҳоли ҳозир ҳар як даста барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош меварзанд. дар бозии нахуст дастаи шоҳини ноҳияи Муминобод тавонист ки бо ҳисоби калони 5-1 бар дастаи балҷувони ноҳияи Балҷувон غالب شود. در لیگ دیم امسالمون دسته کران درواز رو قوش کردیم و یا در قره پرتایی
اشتراک کردن. انشالله بازیش در لیگ دوم منطقه کلوب میبینیم. نه که مقصدی در آینده ما وانجا فیرود کرده بودیم، فچنکه وانجا مسچوی کوی را فیرود کرده بودیم، رشت فیرود کردیم، لیکن با چی سببی باشه نآمدن دستا. در آینده فکر دارم که در نقشه میگیرن این مسابقه عنعنوی میشد. اطلاع داده شد که این مسابقه به طور گروهی ادامه کرده در جنبه است. غالب و دیگر جایزه‌داران از روی نتیجه های بازی های گروهی معین کرده می شوند. دسته غالب و دیگر جایزه‌داران را در جنبه است نشان افتخارنامه و جام دوستی انتظار است. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظور شما گردانیدیم. تنسیه